jisante ne preuve hiyo ganzo ujokaze husuda zisazi hu ratrape na tundoka husuda nzima shangizo zinji zitanganya zikanto mwili kamili wa umwili wa huja husuda randishe hicho hato mwandoni iyo ndi ya mwando buwa tukufu kanga nyabo ngamjo utapeje hemu yesheleye kanga mrulo yabo ndongo hamandi zobahe ulonizo yatiwone haya da mrukadona haya yevumbua wauwade ya undreda lao mrukadona haya utiwone haya harimwambi wa ufu kajishiwa tanga harimwambi wa mwamtijimwambi wa tanga kajishiwa tijuwade harimwambi wa ufu kajishiwa uwade walagwa tini mtu atojua ntongo zao ka ufariki da atozifanya ntongo zao basi wakati ulo mwade utikashe maana wonde atoangalia wakati utofao hizo ari mtu tijimwambi wa ufumwambi wa ntongo mtu afa mtu kamzishia ntongo za wade hizo mrati woni haya ekaji sante mria subutabe ngi anguji wono kaya la mayonge niyo ili ya juwe le dalao ya juwe solution ya juwe namna ya udebarase zila khabar yende ya mwando sisanga ni mambioni ekamraji sante nizendrongo hizo bismillah ngujojua ya tiyeje emubala ekakutuji sante shango juo mru roko yende keli ya diyobahi ngojo uteje emu ya bala ute commentaire ekadawe outsindawe shangawe na mru ukabofunga mjo mru tsuwe de namna yutabihata ulala bofunji no yutabihata jamais zero watajoka usuha wakabana mashakato tujame yani hawo ekangojuo mndu au mwanzani au nde mwana au mndu wa fami ikawe problemu yonge lio utifanye mzahana aizo narendeleye bo watukufu wa khair bismillah aya yendi ya mwanda numero 2 ngarijawo o gharimwa ye numero 2 risari vumbua e numero 1 ya mwanda suubatu fi nawm domru parihana udziro tsena udziro homndu ulala numero 2 ya alama ya biti mkinisha ukene yinu au kene yinu bof ekanga wana nzima bano abaze kusuda zikanso mwilini kamili ekanga wana mojato ekauna mbili abo utimu bomze yabwambwa kweli zindongo zaho zito ihisa zihisaje huto omwili wa huto jema kusuda ikauna zambili bof ekanga mina zenda yabo hwambilo ukakao ngawe kawo mzee bof ekamrunge na zone nezokati abokutikao ngawe kakawiko wakati ngawe kakawiko kutikawo ngawe kakawiko uyu katoka ngawe kawo na kakawiko usautanga ngepi ngawe utimu ikazone ngawe nezo hauzenda runga wenisa kubasi mubze haya fundi beza wendele numero 2 ishele ujureleza ino kwa ngama nzoni leze parti abili ndai ye deuxième partie rejoeleza ino okanga ndao 1 2 3 4 rejoeleza ino fundi de numero 2 ye numero 2 enda yibi alamun fil mafasil numero 2 alamun fil mafasil alam fil mafasil y partie numéro 2. Partie numéro 1, on a déjà dit. Si tu trouves difficile pour dormir, c'est ça le preuve numéro 1. Si tu as beaucoup de mauvais oeil dans votre corps, tu as beaucoup de mauvais oeil dans votre corps qui a bloqué toutes choses, qui a bloqué beaucoup de choses, parce que les mauvais oeil c'est très dangereux. Premier signe, si tu as difficile de dormir. Si pour dormir c'est très très difficile pour toi, c'est très compliqué pour toi, ça veut dire que tu as beaucoup de husda, beaucoup de mauvais dans votre corps, il faut débarrasser. C'est ça la première chose. Deuxième chose, il y a bili alamun fil masfasil. Ndeka mwanadamu ngudo parisa duloeri oharemaze mafasil. Imafasil lazi. Shingas derto lagua ndezembehu, tjimbehu. Sharabu mafasi. Shimaore tisijua. Shinzuani tisijua. Be mtojom na mbie bafu. Mbehu dezivi dezembegu zile mtu averao. Dahini mahala mria ko ubera. Yani yensingo jau. Jambo mafasi livanu uberao.
omhono banjau injau leo injau magunguno magote magunguno ile ukuvera jau de magunguno yeshiuno madama mrunya majau havere jau shiuno mruvera jau havere jau yeshiuno yani indini tena yani de indini haya de mafuzi lebega lino mrakovera jau lebega banja mafasil de mahala boka mrujwa havere jau havere yamba mafasil nde kango dokana ariyo kamba tiji mbinguo aradeze mbinguo arangwa les articulations des articulations contre matrication les articulations arangwa des articulations des mbiguo haizo yonde yabili abezerende timisise ne rjo wasuli ye swala ya yinu remweleze nize habari jebo fundi ye numero 2 e kambu ngudo kana douleur ngudo hoziwa katsudola wa uhoziwa ze mafasi alamu fil mafasi ar les articulateurs les articulations des mbinguo vavwe kausiparisa madouleur armaze kote hizo ni wakati kutula uhoziwa ze kote hizo nganzo ujweka eziungo zisazi yehusuda isayu timizi eziungo isangiyo yinjo zungoni yonde mana ya febleyo dona mauri mruhadiwa ngotsoka mauri mtu abubulwa mwili wako kote zizo za uveraja usieshi mauri mtu abubulwa tu mauri mtu abiwa basi yani magunguno wanzo ni utolo kozo magunguno bure haya nenduze mkoli hunja hono mindundi bana mtu akufana jao vale usihozi watu hunja mtu asihozi wa hunu mafuzi mabega manja umrakodwa fanya jao usihozi wa hazi watu madulo rivantu armabega vani mahozo au hunja unsingo hunja madama usifanya jao mafasil des parties za udoberaja hunja usihozi wa nsingo to basi utodo hozi na bukujalala naye kwalala nayi kujalala ikehula la fo mouvement au fo pa mouvement be wotodo hoziwa base keliyo au yeshiuno mtodo hozo bure shiuno yeshiuno kele ukahuno mahala he tujude mafasi mbakovera jawabereja hizo ngotodo nawe hozo bure do hoziwa ni wakati iyo ndi alama ya bile hizo ngarinjia uharimwa ya alama ya raro ikanga mundu yabo ujisante ujihisi ukandongo hama ndiyo yo kumparisa au yiparo mparisa ngujojua yarejulize yambe au ke solution ngejoto labanu bo watukufu iyo ndi yabele. Ça veut dire le numéro 2, si tu trouves beaucoup de douleurs dans les places qu'on a dit les articulations, les musculations, si tu trouves de douleurs, ça veut dire ici, beaucoup de douleurs ici, comme tu fais comme ça, beaucoup de douleurs, toutes les places que tu fais ici, beaucoup de douleurs. Tous les études, musculation, je sais pas, si tu trouves beaucoup de douleurs, ça veut dire, c'est signe qu'il y a beaucoup de mauvaises oeufs dans votre corps. Alors, watukufu iyo ndiya vili uharimwa ze alama ikawo mrujua mrusante ukana yehusuda ikanto zongoni ze husuda zimkanti ho mwilini zitorenga ze kote pia shaka itina ukafarore mwa husuda udzito bija wilawa yo kaitsi ukarazungulwa yo ito kanto zongoni nganzo mriende ya hunwe zintu zizo ya zitowe pia haukakaitsi ukarapa rozungua no yo nganzo mrajue namna rajoko mweleza na basa ujohi debaras yo ndi numero 3 ngarinjia wa basa uharimwa numero 3 ye numero 3 nda hivi bo watukufu wa kheri wa imani esheleye yani ingarinjia uharimwa numero 3 amanzo nangalera ranza ramaza commentaire kaba nungenda wonro armo Facebook esheleye tujo kaba nunkamtuona zahe alhamdulillah karture mahusuda bismillah mashallah la quwwata illa billah allahumma baraka rangule wonga romiawo connexion remwambia nuke connexion romia leo inu fibre optique tiji fibre optique ya inu connexion ya nyumeni ya puissance inde haju harmwe dunia inde connexion ya nyumeni ya he dunia ijula ka fibre optique yende haju tibasi yoke tina 4 giga sa yongo na 5 giga
yawe inu ndio room yao kwa leo. Hata za telefoni pia ya telefoni room yao ndi A80 harimwa Facebook hula YouTube nga room yao ya A30 yo telefoni ya A30 ndio room yao. Owalo WhatsApp ngari room yao za S9 owasaya waliyo imo za telefoni tujuruti zikazabanu ngari room yao ogarimwa ya S plus S10 plus aizo uyode namnekawo ngasi ugarimwa ze habari sonti pia ngari juwao aizo ngari shukurio kana ngamfikiri walo YouTube kabatu jamba ngabo connection begi wala nyimlo Facebook njaona tambandongo le mriambo kasa begi njaona hata haukainu connection speciali na machine speciali rakahitsaha ritie na connection speciali ya plus haukaze darasa zijawa basa zinu katwanza za mzaizo nganarishukure Mungu rambe alhamdulillah bismillah masha Allah narishukuriye Mwenyezi Mungu iyo khairi aizo za telefoni zonti pia ngaromyao zinongo zinu narishukuri yao au kana bofundi simwambiani bo watukufu alhamdulillah iyo khairi bofuna rendele numero 3 mratu joshanga bofuni benzimabo za telefoni nrumi yao pia ngizo 10 mrabi bismillah mashallah la quwwata illa billah Allahumma barik bofu 10 pia ngizo na peace je kungatsifanywa hazi pia mratu amba bofuni benzima yabo mjoto peace lati au kenzima ngamfanywa darasa Facebook yabo Facebook ngojoka wonada nenzima yonga mukazobana mu Facebook yenzima tsikazabo jubalo wadunga YouTube telefone nzima yenzima ngiyo na WhatsApp ndo chibwe masuala na ureponde wa WhatsApp wanzo wadunge video yenzima imo bofu kuna ujo wazifanya pia wakati nzima bandu wazima yabo hujwe shila darasaje ekati aplike WhatsApp na imo harumwe telefoni mfanya we darasa na nderishi yabo mjokesha darasaje bokoza peli tojo njabo karajo ufanya darasa ekati application wazima harumwe telefoni ya YouTube yabo mjoishile darasaje nabo yewe WhatsApp ze apeli ngono ngazinja junjie ya tsayinungi hun nganje hun yabo tojo njaba leze darasa yabo lazima telefoni ya WhatsApp ikai apar ya telefoni ya imo ikai apar ya telefoni ya Instagram randi sa darasa Instagram ngamjodoka direct haina samedi wo masiku sha ekati samedi ngamdoti ya mna video wa minuti basi Instagram ya urongozo wana watiti haina ulo namna mwana na mwambie yafanye ya abone ya page ya fundi ya Instagram deja watoto wasawa abone yabo watimu 4000 des 4000 des enfants wasawa abone Instagram deja tandi swafanyila wana video watiti ya malezi ya ustahi mzazi yani wana video wa utseha na ujibiwa utseha ujibiwa aizo janati watinya mna video aizo shaijuka direct iyo mpaka ndeze samedi sangabi iyo ngejoka bo maharibi hiyo ukakwa na kenda likole dimanche iyo ngejodoka 21h haina samedi 21h ndabunjuka direct ya darasa ngejo hisaranzi ya Facebook YouTube ngenje na wafanyilie kenjodorenga 15 à 20 minutes kijodorenga 15 à 20 minutes watoto shansi kuzinda ji wadojo wauzi masuala redo hadisi watoto lazima ni parso watoto hauka Instagram ihundi watoto WhatsApp hao ihundi watoto WhatsApp hao wa hadisi yo no wanzani waone zembi ne zenjeba pia ngwazi honda wiyo yabo bangufundi tsina ujwalale lazima ni WhatsApp mahala walio we tsina ujwalale lazima ni WhatsApp ni bezeni wa research ni WhatsApp Instagram watoto ili rihadisi rijibiwe ri blage mina wori wambie namna bokongo wajujibiwa kuna watarimwe darasani kwa fanyilia mikafanya hafijwa madekelino no si haba wanandongo ujibiwa alafu odo shanga no sise kwa saa fundilo alafu de namna kwa fanyilia ololo fundila yede namna kwa hizo ikamrunge namna mwana hahe na mwambie yaweze yabone Instagram ya fundida hivi yanziwa GBTil yani @GBTil alafu badala jina la Said Muhammad Jibril shelebo funda hivi tumwambie mwana arinjia @GBTil D na G na I na B na T na I na L GBTil @GBTil ikahatape harimwa Instagram @GBTil gujo ni wana harimwe page direct ya bone wadodunga watoto haukaunda ulezi wa hatu kartwanza upoteye kartwanza wangamie kartwanza riwarensi watoka Instagram wadopoteziwa wangamiziwa na jao lazima bangufundi ninje ihoni taho watoto wanu ili riwaregle riwendike riwasaidie harimwe malezi
aizo ngamtu nisamihi ngarinjia uharimwa numero 3 na mnisamihi bwatukufu wa kheri ba ila ndongo ya tonjia bala na mnisamihi na rinjia uharimwa numero 3 numero 3 ndaibi bwatukufu na revezeri njo harimwa numero 3 na sarma mbiani numero 1 na numero 2 mtijo hausi ukafundi endelea shaila ika muhimu ni mweshele zizeni programu ya watoto hiyo ukahina usiku ngamwatindo mna video wa minuti basi ukayo mrulanse utoka minuti sha direct ya hao ngejodoka ze samedi bas ngejodoka ya ze samedi bas watoto de ze samedi 21h en direct ne hadisime na watoto na yoshi faransa bas shakabata shikomore shele yo kabata tashikomore ndeze darasa za tuzinu shaiyo ze samedi 21h do watoto pia harimwaye page yangu Instagram deja watoto wasawabone wasawati mukatmiliho na mwambio wanahanyu pia wabone haina moto ulone Instagram wabone harimwaye page ya GBT @gbitil wabeze wabone wadodunge malezi ne namna rutuko wadisimi na oretsa buharejiriwa ne wendike ya ulona hamu na mzazahe na mbabahe wanambia wabangune watakurwajire nini watoto jana tiparsa watoto wengi wakonambia mama imankende mambet papa imefundila ani watoto wakaoneleza mama imambeta il criait tout le temps fundila toujours à la fin bangune waeleza no t'inquiète pas c'est comme ça à la fin watoto wengi wandisonjia weni laulia wenuzisa yani rongo malahoni wazazi wa baba watabisha wangu ngamushindo ti wagide ni warendeje ni wakalme stias watukufu na rendele aizo ilirjo besa wakati utijohisa na rebezerende resare leza zembili ikawuno alama nzima yabo yeze husuda zeujaya hozungoni kamili rango mwando hatomwiso mria beze ya jidebarase izo ndeze alama nne rezivumbua uritimizi remweleza ni zandongo mbili zinu dayinu ya he wa 19 wambao shajaratu Maryama emru itulizeje ili yatowe ze fibro muhombani yatowe neze kisti isaidie owandu pia tibas isaidie owandu iwasaidie ili mria zaye ho hanza hahe rabbal alamin yonde namna heza habari risareleze ya mwando daibi de kamrungu do tabiha usiuka zero kukatsukiriza haja usingizi mrungu do tabiha remwelezani numero 2 de kamrungu do hoziwa ze mafasil tijimramba de ze articulation tijmusculation tijindobi de zembingu zinomradi ngobera shiuno hunjao na zinu yo alama yararu numero 3 bo watukufu wa kheri numero 3 esheleze minuti bangazendao numero 3 enda hivi numero 3 fuqdanu shahiya numero 3 fuqdanu shahiya ndekaya mru yani yi apeti ya ulamba hindu isairo hozungoni yonde yararu fuqdanu ashahiyatu fuqdanu shahiya dekaya ye apeti yani mru haka udoji wa yelamba hindu mrelamba maele yelamba mtuzi yelambeza mikati yelambeza madapa yelambeza afuri yelambeza umbamba mwema yelambeza takosi yani alafu itoja ila apeti yake shahula itola wozungoni kati na apeti ngutsuhula sha yatife mrungu toji force yale woyalona nza ya kijuhufa shaila apeti ya mru ya kaniyo ya ujiwa yale mbahiro ikaisaila wa hozungoni ikaiyo isaila wa hozungoni yohamba fuqdan ashahiyya yabo zila husuda zikansi roho zungoni zitowa ila apeti yao zitowa ila ujibi wa ulemba hindu shagula kutushona na tamu kutushona na ladha kutsina tailata yahula ni shagula ngashipi wao mrungu shangayo bomwana enamna wakaujiwa na ulemba hindu zentuzulumro katsoelewa hata ntinata yani hatso shagula shitso mmenyeshea tisha masihu tisha mtsanani ngutsola basi yatife ngutsohula yatijuhufa ngutsohula basi hoyalona nzaya ukangujiforce yale sha yendongo iyo imlaw aizo yonde alama numero 3 yo le 4e signe ça veut dire le 4e signe si tu as perdu l'appétit pour manger. Et avant, tu manges, tu aimes bien pour manger bien avec ton mari, avec ta femme, avec les enfants. Mais
Quand tu as trouvé comme ça directement, direct, tu as perdu l'appétit pour manger. Direct, tu ne sais pas pourquoi. Yani, tu as perdu tu manges parce que tu as faim, mais subhanallah. Il y a des erreurs. Et quand vous perdez ou quand vous avez envie, ou l'amba hindunjema ule, chango tsoji force ule utujo hufa. Il y a des erreurs. Et ya mwando ndeka kutushindo siwa. Zeruku katsukiriza haja usingizi kwa utushinda kuja. Ngoji force ujo usiwa hacha zeruku ngazutabisho hata kutujo usiwa. Ngodo tabika holala iya bili ndeka ngodo hoziwa zembi nguo yani hunjawe mihono jongo dungo hoziwa yensingo hunjawe au yeshiuno hunjawe awe magunguno haini mahala walombi nguo za uvera ngodo hoziwa haya iya raru nda yinu ekaya e apeti kutsiniyo haina nzima banulo niyo yaboze husudazi ukanto zungoni afundi timizi eyane ilujo urambia eza husu emnadala woi ilirjo ujua ze habarizo no mahala rjo kumparisa bismillah hizo yonde numero 3 msamwelewa ukana ekakutsina peti kutsina ya ulamba hindu ngamjo unijibu yabo bwatukufu engabo mndu yabo bahe ulona nzima banu bofundi timwambia ni mtwanza nrepete ekanga wena nzima aweziwe husudazi kanto zungoni ngizo zinji ekanga wena mbili vavo utimu ekanga wena ndarubanu abongawe kawo yabongawe kawo yabo kwelize ndongo za uzitso kalantizwani mahusuda tamwilini lazima udebarasa ekanga wena zone yabo kutsekawo yabongawe kaka wiko iyo kaka wiko bofu iyo kaka wiko ekahutso zingahora zone yabo bofundi na anarelawane babu hakekanga we dur ibidi utso hangulwa utolwa zindongo izo babu kweli tsibure zindongo pia zitsosa sanyeha umze numero 4 ngarenda wo haremwa numero 4 fundi ngarenjo haremwa numero 4 iyo numero 4 nda hivi ru'yatu tha'abini daiman fil manam au aktharu min marratayn numero 3 ru'yatu yonde numero 3 ru'yatu tha'abini aktharu min marra fil manam iyo numero 3 ndekaya kujayiwona kado nzima ya jarari bizarre sha ngoshindo hubitsi 2 fois au hubitsi 3 fois 4 fois ya uona ndongo za serpent au ndongo za nyoha hotabirini ngodo yiwona serpent deka kuja pale kayiwona kado nzima bahi uyinga ndo tafsiri tabiriba ukati wono serpent fundi tabirini karjora bekanyo mkinishi hamra wono shakutina husuda yukiri mra ono serpa yone saka wa unde maadui yukiri mra ono serpa tabirini ça veut dire e maadui wa ufanyilia ndongo wa hutaruma problem nganzo wombe dua ujiprotege mane maadui wa karibu sotobondo wa karibu ngo hutabisha ikawono yinfua basi ya ni matala wono serpa yunifua tabirini yomkini sharmo kabonde maadui madversaire wondo walona rohombi nawe be ikausiwo na mara mbili iwasuli mara ntaro mara 4 vavo yo hambilwa yawe manab ze husuda zisazanye ngimwilini hao zandisa stwani vana tampa kamindoni vana yabo yo hambwa ze husuda bumkana baraka yabo ze husuda bumkana baraka Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hasaha hujuliza eza uhunda awakanza ya usove ya kwambie ledalawo uveze utsahele dalawo ujideparase neze husuda hizo barungizo zinjiko zungoni kutujua ezijana fami yezijana wanzani yezijana wandu wa karibu kutujua wandu ndini wajana ze husuda hizo omuhimu nganzao uzijue ukayaboze husuda ngizo zinji hozungoni hao yonde numero 4 ngamjuna mbia botsena ilinje harme parti numero 2 ya hele dalawo linu ni jo harimo e parti numero 2 yawe kam Samuelewa ze habari yabo msamuelewa ebofu ekawonwe serpa reka huyono ngiyo dahoni ekawonwe serpa ilangiyo dahoni ngodo iwona ngiyo dahoni aboze husuda ziunjia na wanruo dahoni bizo zinji yekangodo iwona bonze mahala ngondo msiruni naja yabongo tokaboze husuda ziunjia na wanruaji heni namna udungo hiwona abo ngele zawo ze habarizo ikangodo iwona hakuza aboze husuda ngizo zinjo uzungoni rekangizo hodahoni rekawandu wa karibu nawe au kabano tsamba husuda ukakalitenda ngabo husuda ya mndu yatsukusudi na imtumwe manawe ngabo husuda ya mndu utsimwe manawe ya kusudi ya husudi ngabo husuda ikawo mndu utsimwe manawe shakaja kanza husudi shaitonjia basi para hazari injia basi
hato husudi ndongo zihuretrape watina kusuda hizo abonge difference zonsi pia za he abonga wena husuda hozungoni haho Mwenyezi Mungu na uhifadhi Mwenyezi Mungu ya uninke ezaheri iyo nde numero kati tisa tsimwambia ni bufundi ze numero kati bufundi yeka mrungena eze ndongo hizo ngena nzima yabo emrungu jo debaraseje abagilonde le swala iyo ngejo kujatsena apre sha narendele nukto ya vili dani handa zelongo zidungane mrati joni tini ya presio fundi narendele ze minuti ngarendao etapu randisa darasa za nyumeni leo zele zawe maisha hatu nedini na aya za Qur'ani joka uzi tafsiri na hadithi hata sura za Qur'ani ngajo tafsiriwa direct hata sura za Qur'ani joka utafsiriwa na video na sekre zinji zinu za nyumeni za ndisa leo zinu episode special za kandisa leo sindazila rudungo fasha zinu za nyumeni za mbao episode zod 2020 yende titre episode zod 2020 zonde za nyumeni za lawa leo inu episode zod 2020 numero 1 yabo maudunga wajo huja episode zod 2020 numero 2 zinu episode zod haukangi zona zod wuharinga bo zod watukufu wa khairi wa imani yabo sarelewa yabo basa yabako harmane suala hilo ngedidori juwe bofundi ingarjuto waje ngamjojua za habari utikane harara karna ujua risumpia ngojoze jua yeka mrasante ukangena nzima abo yabo ngamjoito wasa wanekanga mina zonne no sijao je sindekeliyo kama kili tsindekeliyo tena ukema kili bayabo tsindekeliyo je tsindekeliyo hata yabo tsindekeliyo hata ikanga wena nzima yabo hoitowa amjoheleza ikanga wena mbili yao amjoheleze namna ujokoto ikanga wena ndaru yabo hiyo difference ikanga wena zone yabo hiyo tofauti tena eshele utujoisha ndongo nzima hujanza wirumie pia na balanga wena za ndongo hizo ndaru no ikausante ukanga wena nzima amjoheleza ukangojito waja ikanga wena zombili ngojito waja ikanga wena ndaru ngojito ikanga hizo zonzi pia yabo hiyo metodino aji ili ujidebarase pia sanzima watukufu wa khairi wa imani Mwenyezi Mungu mtukufu tsina zimshindao Mwenyezi Mungu jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala Mwenyezi Mungu tsina zimshindao ngujori hifadhi yarinike za khairi yarinike maisha mema Mwenyezi Mungu yarinike bahati njema yinundrongo muhimu yande maisha hanyu bofu yande maisha hanyu sijojua nikashe nsizambe wala nsimwambie sijojua sabarindi akangabo kuanza wazikashe wazibwandaza sabarindi ili uwapare je ili wende wa huzungu yarditsa na balakana kauito yarda jenso abila uzungu yarda fanye insemen na bohaina usiku yabo ngo joyo 20 na 30 na 50 we ngawe kaungo jungwe na nziroho hoeleza ufanye sabarindi haukeka umweleza ngujone ukana yabo hasa haperde zevero katufikirie maisha ya hao wewe douleur haizo watukufu arsari mwelezani za alama zonne msamzishia za alama zonne haina mrusante nzima yabo ntuzirepete wala mtuzirejeza arsari mwelezani za alama zonne pia msamzishilia haina ulona nzima yabo basa yabaki rimwelezeni emrungu jofanaje itowe ekayo nzima ekambili ekandizo zonsi pia resarti mizie partiyo ngarjo harimwe parti yabili ya husu imnadala woy narije uharimwe parti yabili ya husu imnadala woy alafu abo jodunga de namna mrajoka udebarase zenrongo hizo eyo ndiniyo yotsilewo iyo maudu ili mraka clear atujontina fijo lewo tsamba zenrongo mbili basi deze alama zonne tsatimwelezanizo mzijua ekausante zenrongo hizo zunguni yabo hujua haya satimize parti abanga mjarume parti abili ndele dala walino enamna mrajoka ulirumia ni namna likusaidia mru heze baraka za Mungu neze rahma za Mwenyezi Mungu yihutoleze problemu zulo mbani namna ujoka urumia abo sati njoka rumwe temu e parti abili neleze
sha namna mrajoka ujidebarase iyo ndi ya maudu kama ngwarihanamu eshele bwa tukufu iyo ndi ya maudu hiyo njoko jani hwambie ukana ikanga wena enzima ngojo soma ja uitowe ikanga wena zembili ngojo fanja uidebarase ikanga wena zone ngojo fanja ufanya na mratsi neglige basi wakomori sanza uneglige mratsi neglige banyi wakomori nyanzo neglige mutsambi wa mra neglige na bala ilange joka ukana faida na mndu lange joka ukana faida bwa tukufu mratsi neglige bwa tukufu mratsi fanya mza ha neglige tsinongo ya mnavza yande maisha mtume hamba husuda hak yokweli mratsi fanya betis fundi na rendeleye bwa tukufu